والله 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 سنحرر فلسطين. والله سنسجد ركعات شكر لله ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله. أنتم في إيران، نحن الأقوياء، نحن وجود، أنتم في إيران. अयूबी का मुंतज़िर है बैतुल मुक़द्दस। सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतज़िर है। أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة. تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ. بالطبع هكذا يا أفريقيا، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون. أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله سنحرر فلسطين. والله سنسجد ركعات شكر لله ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله. سنحرر فلسطين وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة. سندوس عليكم إن شاء الله. सलाहुद्दीन अयूबी कभी नहीं हंसे थे। वजह दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से मेराज पर गए, जिसे हजरत उमर ने फतह किया, वो खुद दुश्मनों के कब्जे में है तो कैसे हंस सकता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अकेला उस लश्कर से टकराया था और उन्हें उसमें सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त कुछ नहीं, सब कुछ। सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतज़िर है बैतुल मुक़द्दस। सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतज़िर है। شو اسمك عمو؟ في وين ابوك؟ وين مات؟ شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस यरूशलेम, अरब वापस नहीं ले सके थे। कुर्द खून सलाहुद्दीन अयूबी उसने वापस लिया।